بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک نظر. آج ہے 27 مئی اور دن ہے منگل کا. آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن بھی ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے انتظار حسین پنجھوتا نے ملاقاتیوں کی فہرست جیل حکام کو دے دی ہے. دیکھنا ہے کہ آج نقوی سرکار اور مریم سرکار عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہونے دیتی ہے یا پھر اس میں ہرڈلز پیدا کرتی ہے. بہرحال اس کا اندازہ آج ہو جائے گا. خبریں بہت ہیں لیکن آج ہم پہلی بڑی خبر سے شروع کر رہے ہیں اور معاملہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا اس کھوج میں ہے کہ وہ کیا وجہ ہے, وہ کیا ڈیل ہوئی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان, اور وہ کیا ڈیل ہوئی ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان. وہ کیا ڈیل ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی ہے اور ہندوستان کے مفادات کو اور ہندوستان کو وہ اگنور کر رہی ہے. مودی جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت اچھے دوست ہیں, جپھیاں پپیاں ان کی مشہور ہیں, لیکن اس کے باوجود پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ مودی کی طرف نہیں دیکھ رہے اور ابھی بھی بھارت کو وہ سپورٹ نہیں کر رہے. اس پہ ہمارے جو قومی میڈیا ہے یعنی کہ پاکستانی میڈیا ہے وہ تو اس پہ تو قدغنے ہیں بہت زیادہ اور وہ تو آزادانہ طریقے سے کوئی بات کر نہیں سکتا, لیکن عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اس بارے میں کھوج میں لگے ہوئے ہیں. بھارتی میڈیا اپنے طور پر لگا ہوا ہے لیکن مغربی میڈیا بھی اس کھوج میں ہے کہ آخر وہ کیا ڈیل ہوئی ہے. ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں تلاش کرنے کی کہ ایک طرف وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف کانگریس میں بل لے کر آ رہے ہیں اور ان پہ پابندیاں لگانے کے موڈ میں ہیں اور ان کو دھمکایا جا رہا ہے اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے, اور دوسری جانب عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, اور یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ وارن کیا جا رہا ہے, خبردار کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے ہوتے ہوئے پھر وہ کیا وجہ ہوئی کہ اچانک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور ٹرمپ انتظامیہ کا موڈ تبدیل ہو گیا. کیونکہ ایک رپورٹ ہے انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ کی, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. اس میں موازنہ کیا گیا ہے کہ جنگ بندی کے بعد ٹرمپ کی جانب سے مودی حکومت اور بی جے پی رہنماؤں کے بیانات کی تردید کی جا رہی ہے, کیونکہ بھارت یہ کہتا ہے اور نریندر مودی خود اور ان کے وزیر خارجہ, ان کے وزیر دفاع, ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے جنگ بندی, ہم امریکہ کے پاس نہیں گئے جنگ بندی کے لیے, لیکن امریکہ نے تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ بھارت آیا تھا اور جنگ بندی کی اپیل بھارت نے ہی کی تھی اور اس کے بعد ہم نے جنگ بندی کروائی. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایپل کمپنی کو بھارت میں پلانٹ لگانے سے بھی روک دیا ہے اور مزید تجارت نہ کرنے کی دھمکی دی ہے, اور پاکستان کی وہ تعریف کر رہے ہیں اور پاکستان کے پاس جو پس پردہ پاکستان کے ساتھ وہ رابطے میں بھی ہیں. غیر ملکی جریدے ڈیلی میرر کی رپورٹ ہے یہ, اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے پہلگام میں دہشت گرد حملے کی سخت الفاظ میں مذمت نہیں کی. بھارت کو امید تھی کہ امریکہ پاکستان کے بجائے بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس پہلگام حملے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرائے گا, لیکن امریکہ نے ایسا نہیں کیا. ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا جو مودی حکومت کے لیے عوام کے سامنے, اپوزیشن کے سامنے, فوج کے سامنے باعث شرمندگی کا باعث بنا. اور بھارت کشمیر کو دو طرفہ مسئلہ سمجھتا تھا, لیکن ٹرمپ نے پاکستانی موقف کی تائید کی اور ثالثی کے لیے کہا کہ میں ثالثی کرواؤں گا اور کشمیر کا مسئلہ جو ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے اس کو میں نے حل کروانا ہے. اور اگین مودی کے لیے اور بھارت کے لیے خاص طور پہ بھارت کے قومی جو پالیسی ہے اس کے اگینسٹ ہے یہ سارا معاملہ, جس کی وجہ سے بھارت میں بہت علیحدہ ہو رہی ہے اور وہاں کی اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے, ایک پیج پہ آ رہی ہے. اسی لیے اپوزیشن رہنماؤں کو باہر بھیجا ہے مودی سرکار نے کہ آپ جائیں اور جا کے بات کریں عالمی دنیا سے, عالمی رہنماؤں سے. تو اس لیے وہ نکلے ہوئے ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اپوزیشن کو بالکل ہی پتہ صاف کر دیا ہے اور ہم صرف حکومتی طوطے بھیج رہے ہیں. تو بہرحال اس کے ساتھ ہی ٹرمپ کے بیانات سے بھارت میں امریکہ مخالف جذبات کو بھی تقویت ملی, لیکن امریکہ نے اس کے باوجود بڑے تجارتی پارٹنر کو, کیونکہ بھارت بہت بڑا تجارتی پارٹنر ہے امریکہ کا اور بہت سارے جو انٹرنیشنل فورمز ہیں, جو فوجی اتحاد ہیں, اس میں انڈیا کا بہت رول ہے اور انڈیا کو وہ بہت آگے پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے, خاص طور پہ چائنا کے مقابلے میں, رشیا کے مقابلے میں, اس ریجن میں, ساؤتھ ایشیا میں. لیکن اس ساری چیزوں کو
प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका ने इग्नोर किया और पाकिस्तान के साथ आकर खड़े हो गए। वो 1.5 अरब की मार्केट है, यानी कि 1.5 अरब आबादी की मार्केट है और तिजारती मार्केट, और हम हैं सिर्फ 25 करोड़। तो 7 गुना बड़ा मुल्क, 6 गुना बड़ा मुल्क जो है उसको इग्नोर कर रहा है। तो डील क्या हुई है, तो आगे जाके इस बारे में भी उन्होंने बताया है। तो डेली मिरर ने कहा है कि जी पाक भारत जंग के दौरान ट्रंप के इक़दामात से भारत को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा, लेकिन अमेरिका के रवैये में तब्दीली नहीं आई। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रंप का भारत की बजाय पाकिस्तान की तरफ गैर मामूली झुकाव बेमानी नहीं है। इसकी असल वजह पाकिस्तान में जो मादनियात हैं वो हैं, और मादनियात का ही मामला है। और उसके साथ एक और चीज़ भी आ चुकी है, उसकी तरफ भी मैंने इशारा करना है, बताना है, बल्कि वो एक और बड़ा माल आया है जी। माल पे ही होता है सारा कुछ, क्या होना है। डेली मिरर के मुताबिक जी अमेरिका चीन की आलमी सतह पर अहम रेयर अर्थ और मादनियात की इजारादारी को तोड़ना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान के साथ नर्म रवैया अख्तियार करने का ये फैसला है कि अमेरिका ने पहलगाम से काफ़ी पहले ये कर लिया था कि हमारी नज़रें हैं हम पाकिस्तान की मादनियात पे, जैसे यूक्रेन की मादनियात पे हैं। वाशिंगटन की दिलचस्पी अब बाकायदा तौर पे बराह रास्त पाकिस्तान में मौजूद मादनियात के ज़खायर पर हैं, और इसकी मालियत आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में जो मादनियात की मालियत है सिर्फ एक, वो है 50 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर। 50 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर। और ये इससे पहले फॉरेन पॉलिसी जो रिपोर्ट है जी जरीदा, उसमें भी और मुतअद्दिद गैर मुल्की जरीदे भी इसको रिपोर्ट कर चुके हैं कि यूक्रेन के बाद अमेरिका की नज़र पाकिस्तान की मादनियात पर है। इसलिए वो पाकिस्तान को और मिलिट्री रजीम को सपोर्ट कर रहा है, और जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसको भी इग्नोर कर रहा है, सरफ नज़र कर रहा है। लेकिन ये है आर्जी, और इनसे अगर मामलात हो जाते हैं, मादनियात और इनसे एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, और वो अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप के कंट्रोल में आ जाते हैं जैसा कि वो चाहते हैं, और तो फिर उसके बाद वो फ़ौरन अमेरिका जो है वो आंखें फेरेगा और फिर वापस आ जाएगा अपनी असल डगर पे, और फिर वही होगा कि फ्री इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर साहब को फिर आंखें दिखाई जाएंगी, क्योंकि वो बिल भी मौजूद है जो विल्सन का, वो कांग्रेस में मौजूद है, और उसने एक मखसूस टाइम के अंदर 180 दिन के अंदर उसने उस पर अमल होना है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वहाँ पे हेयरिंग भी शुरू हो चुकी है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में जो है कमीशन काम करना शुरू कर दिया है, और उन्होंने एविडेंस और विटनेसेस जो है वो रिकॉर्ड करना उन्होंने कह दिया कि आएँ और रिकॉर्ड करवाएं। तो एक तरफ प्रेशर डाला जा रहा है, दूसरी तरफ वसूली के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। तो हर दो सूरतों में अमेरिका ने दोनों दरवाजे खुले रखे हुए हैं, और इसलिए देखिए आगे होता है क्या। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जी वो कहते हैं ऐसे इक़दामात की तस्दीक पाकिस्तानी ज़राए से भी हो रही है, और रॉयटर्स की रिपोर्ट आई है ताज़ा तरीन, और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जी पाकिस्तान जो है वो ट्रंप टैरिफ पर बातचीत की गर्ज इव्ज़ अमरीकी कंपनियों को माइनिंग के शोबे में बड़ी रियायतें देने की मनसूबाबंदी कर रहा है। मौजूदा हुकूमत जो है वो मनसूबाबंदी कर रहा है, बल्कि ऑफर्स की हैं कि जनाब आएँ तिजारत करते हैं तो फिर उस पर ये काम करें। तो वज़ीर तिजारत हैं जाम कमाल, उनके हवाले से रॉयटर्स ने यह रिपोर्ट शाया की है कि हम वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि हम अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तानी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके बलूचिस्तान की मादनियात में सरमायाकारी की सूरत में मराद को पेशकश करेंगे। अब ये आपको बताऊं कि बलूचिस्तान में मादनियात का मतलब क्या है और खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात का मतलब क्या है। असल में सी पैक को उन्होंने सी पैक पे नज़र रखनी है, सी पैक का मुराद चाइना पे उन्होंने नज़र रखनी है, और अमेरिका जो है हर सूरत में पाकिस्तान में अपने फुटप्रिंट्स चाहता है, अपनी फिजिकल प्रेजेंस चाहता है, और वो किसी भी शक्ल में हो जाए। तो लिहाजा ये जो सी पैक का रूट है गिलगित बल्तिस्तान हो आपका, और आगे खैबर पख्तूनख्वा है, फिर बलूचिस्तान है और गवादर तक है। तो इस रूट पे अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे उनकी भी पॉकेट्स हों। तो इसलिए रॉयटर्स के मुताबिक आइंदा हफ्तों में
ट्रंप टैरिफ पर होने वाली बातचीत में पाकिस्तान की जानिब से ये नुकात अमरीकी हुकाम के सामने रखे जाएंगे और इसके साथ अमरीकी दरामदात में इजाफे की भी यकीन दहानी करवाई जाएगी। और डेली मिरर की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान को अमेरिका और चीन के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने का चैलेंज दरपेश होगा। यह है असल इशू, क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात मानते हैं और अमेरिका के मुतालबात पूरे करते हैं और उनके मुतालबात बहुत बड़े हैं, तो फिर चाइना हमसे नाराज़ होगा, और चाइना नाराज़ होगा तो क्या हमारे फ़ौजी हुकाम जो हैं वो चाइना को नाराज़ करने की पोजीशन में हैं, क्योंकि पाक भारत जंग में जो हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, जो हमने हथियार इस्तेमाल किए, वो सारे का सारा हमने चाइना को की सपोर्ट के साथ किया। अगर चाइना हमारे साथ खुलकर ना आता तो हम जो है राफेल तैयारे वो भी ना गिरा पाते, और अपने उनके तैयारों का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है और उनका जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी हम मफलूज ना कर पाते। तो ये एक बड़ा सवाल जो है वो आलमी ज़राए इब्लाग उठा रहे हैं, हमारे यहाँ ये सवाल नहीं उठाया जा रहा। तो लिहाजा वो कहते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका और चीन के दरमियान तवाज़ुन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा और कैसे वो दोनों को मुतमईन करेगा। और इस वक्त पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान भरपूर तावन के बायस जो चीन है उसके पाकिस्तान पर एहसानात पहले से कहीं ज़्यादा हो गए हैं, और इसलिए पाकिस्तान जो है वो चाइना को फौकियत देगा। लेकिन वो कहते हैं कि जो बहुत ही महामुबस्सरीन हैं, जो समझते हैं हमारी मिलिट्री लीडरशिप की रगों को और उनकी सोच को, ज़ावियों को समझते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने चीन के साथ साथ अमेरिका से भी हमेशा अच्छे ताल्लुकात कायम रखे हैं, और आज भी ऐसा ही है। तो लेकिन अगर अमेरिका चीन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा तो पाकिस्तान के लिए चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम रखना एक बड़ा चैलेंज होगा। तो ये जो इशू है जी, ये ही असल मामला है। तो वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो कुछ सोच समझ कर ही इस वक्त लट्टू हुए हैं हमारे जनरल साहब पे और हमारी फॉर्म 47 की जाली सरकार पे। और जाहिर है वो कारोबारी आदमी हैं, और अमरीकी जो हैं उनको ये क्रेडिट जाता है कि वो अपने मफादात से बात शुरू करते हैं और अपने ही मफादात पे ख़त्म करते हैं, और वहाँ पे ज़ाती पसंद और नापसंद नहीं चलती। तो ये बात साबित भी हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इमरान खान के फ़ैन हैं, इमरान खान को जानते हैं, इमरान खान की बात भी करते हैं, लेकिन उनकी टीम भी ये करती है। लेकिन वो जब देखते हैं कि अमेरिका को किस में फ़ायदा है, अमेरिका को फ़ौजी हुकाम से बात करने में फ़ायदा है या फिर इमरान खान साहब की रिहाई में फ़ायदा है, तो जब वो ये सोचते हैं तो फिर वो कहते हैं कि पहले अपने मफाद को सोचें, अपना मफाद क्या, अमरीकी मफाद क्या है, तो उस पर वो बात कर रहे हैं। तो बहरहाल अगली एक और ख़बर भी है जी, और वो ख़बर ज़रा दिलचस्प भी है। और जनरल साहब ने माफ़ी मांग ली, और जनरल हफीज़ जो हैं वो बिल आखिर पहुँच गए अहमद वली खान के घर, और उन्हें वहाँ पे जाके जफ्फियाँ शफ्फियाँ डाली और माजरत की, और उन्होंने कहा जी कि मुझसे गलती हो गई थी, वो गलत फहमी का नतीजा था जो कायमा कमेटी के इजलास में हुआ। लेकिन असल मसला ये है कि चढ़ते सूरज को सलाम, और हर कोई जो सूरज चमक दमक रहा है उसी के पुजारी होते हैं। असल हुआ ये है कि अहमद वली खान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के इशाइये में शरीक थे, वहाँ से तस्वीर रिलीज़ हुई, और जब तस्वीर रिलीज़ हुई तो मैसेज चला गया कि जनाब अहमद वली खान तो हमारे बहुत ही अहम तरीन कीमती असासा हैं, और हो सकता है मुस्तकबिल में हम अवामी नेशनल पार्टी को PTI के मुकाबले में खड़ा करें, को JUI को खड़ा करें, तो इनको सपोर्ट कर चाहिए। लिहाजा क्योंकि फील्ड मार्शल के इशाइये में एक खैबर पख्तूनख्वा से आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब आए हुए थे, सीनियर हैं, और दूसरे अहमद वली खान आए थे। तो लिहाजा ये भी एक इशू है कि जनरल हफीज़ साहब ने देखा होगा कि जनाब यहाँ पे तो हमारे फील्ड मार्शल उन्होंने अपने खाने पे बुलाया हुआ, ये तो मैंने गलत आदमी से पंगा ले बैठा हूँ, लिहाजा अपनी नौकरी बचाएं, और फ़ौरन पहुँचे। वो फ़ौरन गए, उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने माफ़ कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन मसला ये है कि क्या ये रवायत जो है
باقی ہماری فوجی قیادت بھی اس پہ عمل کرے گی کہ انہوں نے پچھلے 2.5-3 سالوں میں کیا کیا کہاں جو ہے وہ ظلم و ستم کیا، غلطی کی، زیادتی کی، تو کیا اس پہ وہ معذرت کریں گے جنرل حفیظ کی طرح؟ کیونکہ جنرل حفیظ کو بہرحال یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے پن کا ثبوت دیا اور انہوں نے معذرت کر لی، کیونکہ وہ الفاظ جو تھے ان کے وہ نامناسب بھی تھے، اور اس ایسے فورم پہ اس طرح کی گفتگو ہوتی نہیں ہے کہ چرسی سگریٹ مجھے دیا جائے۔ تو بہرحال اگلی خبر ہے جناب ایک اور وہ ہے فرانس کے صدر کو ان کی بیوی نے تھپڑ مار دیا ہے، اور ویڈیو جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت وائرل ہے۔ آئی تھنک یہ پہلا موقع ہے عالمی دنیا کا، اقوام عالم کا یہ پہلا موقع ہے کہ جہاز میں ایک ملک کے صدر کی بیگم نے اپنے شوہر کو، اور وہ بھی صدر ہوں، ان کو تھپڑ رسید کیا ہو، اور پھر اس کی ویڈیو بھی بن گئی ہو، اور اس کی ویڈیو پوری دنیا میں ریلیز ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ جناب اس تھپڑ کے پیچھے آخر راز کیا ہے۔ لیکن تھپڑ بڑا ٹکا کے مارا ہے انہوں نے، اور یہ عجیب و غریب قسم کی ہے۔ ویسے تو پتہ ہی ہے ہمیں کہ جو بیگمات ہیں وہ ڈاڈی ہوتی ہیں، لیکن اتنی ڈاڈی ہوتی ہیں کہ اپنے پریزیڈنٹ آف فرانس کے کو تھپڑ رسید کر دیا جائے۔ بہرحال تو اگلی خبر ہے جی پیوٹن کو لے جانے والے ہیلی کاپٹر پر یوکرینی ڈرون حملہ ہوا ہے، اور ہیلی کاپٹر نے ڈرونز مار گرائے، اور پیوٹن جو ہیں وہ محفوظ رہے۔ اور یہ بھی ایک انہونی بات ہے کہ بالعموم ایسا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے یہ ہمت کر کے دکھائی یوکرین نے، اور آئی تھنک امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ سب کو انڈر پریشر رکھیں۔ تو بہرحال جی یہ تھیں کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی، میں نے کہا آپ کو بتایا جائے۔ اور ہاں جی ایک اور خبر بھی ہے، لیکن وہ خبر انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں دوں گا کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔